Nga kerenye wa salam ale ntana nora fonke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée. Fonike kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie. Nga kirenye kalambe la Guinée balde hore baro bini kaybu bini salam ale tana nora fonke kuntigi umma coordinateur bilbele khulira fonke keyama monsieur Fanyani Bankura assalamu alay nafan fidgiri coordinateur de la jeunesse de la Basse-Guinée et en une collaboration avec Bascot Lani International monsieur Salif Fodé Kamara salam alay Bascot Lani International membre au salam alay Khamnen Nidi namane Youssouf Moriama ifan salam alay tan nagay sa communication ma ifan salam alay Khamnen ni bangli namane tara Maliki Kamara be assalamu alay yo membre nara bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée assalamu alay namane Hadjame Mantoulaye Konte Fambe nafan salam alay namane Oumar Babara be nafan salam alay namane Panther blessé be salam alay namane Kounya Tadi di Balote salam alay Magine Mariama Kamara salam alay Tanti Bijou salam alay Cheminel la grande ifan findi combattante belbele nana salam alay bari khaybu fonte kuntigi anu Bascot Lani membre Durina Lankri Khlira umma bureau de la jeunesse Khlira umma secrétaire général de la jeunesse Khlira Fanyani Bankura umma kuntigi be Khlira alay seguna soboti suma umma Kindia yarati Khlira alay Mahmoud Kamara alga simaya nusantiya fima Bofa Fore Khlira Dobrika Fore Khlira Koya Fore Khlira Boke Fore Khlira Telemide Fore Khlira Farmoria Furkaria Fore Khlira Sumbuya Fore Khlira Sumbuya Fore Khlira Sumbori salam alay baro bin khaybu kunte kuntigi bar coordination halpular khaybu anuga kuntigi alaji Ousmane Bagde alaga simaya nusantiya fama anama lambore bin bara Guinée forestière yarrati khaybu anuga communicant biri bin salam alay nga kerenye wo salam alay ntana no arafoni ke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée et to ngwemma ngune wemma Bascot fonke nan Khlira arlank biri ba biri muno ma senyi tadi kono wona lan nakhamma wona nan tan sama be keren kere ala kotun anomara dangi de kina ka duna bin ngafa khamu to nakandangi fe umabori kui to atonyahu nakandangi fe to Basse-Guinée atonyahu nakandangi fe to Moyenne Guinée atonyahu nakandangi fe to Guinée forestière atonyahu nga kerenye Alpha Condé arabidin ka kafire nanna ala muwama na kan khom ne ri khomma annabiyat muwama ne ri khom Alpha Condé ma kolum na kan dangi fi secteur ku ya ma kolum na kan dangi fi quartier ko ma kolum na kan dangi fi commune ku kono la Guinée cadre ay cadre ko be iyo ngamen ni fam préciser ye bara décider afo itebra la Guinée dunia birin konto filik fe na kan nato yifre fe na coronavirus qu'on est en compte filik na kan nato yu constitution masara makina kay yu dictature sembe so makina ka ngoni
autant sauce cadré, autant foule cadré, autant forestier cadré, autant manique cadré, autant de yetin alpha konde khambira, autant la Guinée Canari, autant la Touroun Sankri, faut le fait, Kasori Fofanama. Faut le fait, Kasori Fofanama, Akiridi Bangourali, Agbantama Soli foule rasarahe, Amuktar Gallo li foule rasarahe, Abba Ousmane li foule rasarahe. Akiridi Bangourali. Amalim Touré li, Asek Talibi Sile li, Amali Kisanko li. Ou para Bohui Touroun Santo. Ou para la Guinée Kanato. Ou para la Guinée de Brébore tout. Nahan dangir tout. Bofake ou salam ale. Wama sinkrenet tout. Abaskot badi khorina naura. Wama sinkrenet tout. Wama langina nkoma la Guinée. Wama sengeneto wama démocratie nanga sabati wama sengeneto wo kunna keli nam firi labisanyi mato anu labisanyi dirore biri na lankri o kay kelima afasa klima wo wama dictature khomma la Guinée soso kadre wo bar mekhe benyi wo e financer wo ko butungo wa suira e rantan kombi o radume le na Maroc wo ko butungo wa suira presque $60,000. Alors que tout et un temps attaqué ma kinare. Alors que tout et Maliki Kamara attaqué ma kinare. Alors que tout et même Toulaï attaqué ma kinare. Parce que autant beto, autant finir cible nana. Autant beto, fond autant en café, fond autant en café rasaï. Autant de ré non dit ma falafi, autant de ré tifé ton goût non dit ma beau. Ou par quoi billet financé $50,000. Va soumettre ira. Aura complicité comme la mine banque centrale. Alors que tu y coup d'état constitutionnel à Nyamakinare. Quand on a un nabafi, wallahi billahi alana. On a un gilam fait au bascot bandera. Ou par Baskot Tourousan, ou par la Guinée Tourousan, ou par la Guinée de Brébore, ou par Miranga Kirinyakana, ou était Kanka Moulafanima, ou na opposition, ou n'a pas fait alpha contre, Alunto, Otobra Alpha Fora, Keremara, Kono Alanago. Ou yango mobile ma société n'en lira, ou yango mobile ma la Guinée n'en lira, Kono mobile fait la Guinée de lira go, ou belle ma ou était Kanka lirana, ba fait Bukioki, Buna Bukioki, Fana Famane le Honde, Kankanti Mane Hawaliye. Ou me renere farafé naki, ou me renere ma bouffe naki, n'a le guineke ne naki. Wallahi billahi tallahi lazi, wallahi, ala fama ne non di sa di kenema. Ngutambara tinguna funga paskoti yala. Ngubanda consultation iraba. Nguna ngwa furi khambira ngwa kuntiki khambira laisse una suma. Una hangui tahu. Ba kobiri na wi fere na ube wona ska usa ube organisation na ba wotan ne yetina alpha konde khambira woska usa kuntigi beta ma khugoro anana na bascot ya ratiara wo fungwa furema wo yongwa furema wo yo alaise una sumama to wona résultat lan to fe a parce que av bascot bara décider et non foulé rabel khaso borira ala ko tun la Guinée khambel makinere ala ko tun gutanga ma guerre civile makinere kono ala nago woto bala ko bi sone wa communiquer yinaki e ga fonike kuntigi hon nafi e ga ntara maliki kamara hon nafi e ga publication raba e ga takraba kasuri wallahi billahi kasuri khimu fa khaytu mane yaran tana fala khibe fonike kuntigi ine girma suira ba ma girma suira ba non di fari ine girma suira ba ma girma suira ba tinganji fari ine nyama mali non di nun tinganji fari ngutan na non di nambe nguna demokrasi nambe mangaya temu inara fefe muna na hanna lumama me nguna hanyita mobe anunguna hamase mobe bascot fure khira a jeunesse khira par la voix des 4 coordinations de Halpoulard, la jeunesse de Halpoulard, la jeunesse de la Basse-Guinée, la jeunesse de Guinée forestière, la jeunesse de la Haute-Guinée, nous demandons tous les cadres issus de ces 4 régions de démissionner. Homu démissionner, homu minafeyama, tina ngosa mane bara mangoba c'est dunyabe parce qu'on comprend le message là dangi. To Basse-Guinée phonique, to Moyenne Guinée phonique, to Haute-Guinée phonique, to Guinée forestière phonique, monere wotan yeti na Alpha Condé Khambira
issus dans les 4 régions naturelles ngoma khane khigi ngubara ngubel khafilin sanku khambira wasu alabe wasu annabibe wo mina fe yama wo démissionner ko mu démissionner mbalankali ala nu annabira ko mu démissionner tana fala fonke kuntigi gi coordination nani ngutanku yete pamane sarkhera wotambe ou bien wotanam pama sarkhera ngutambe kono wa kolon futa mo khonyira wa kolon bas guinée mo khonyira wa kolon guinée forestière mo khonyira wa kolon haute guinée mo khonyira la Guinée sore fe na kan dangir kankui kan Alpha Yaya Diallo na kan fin de porte parole ra ama senyi na kan gita wona khay associé na naki ou bar société suru na kayna armée we sa gedi ou bar forestier fonike suru we sa gedi ou bar foulé sore suru we sa gedi yo maya kui fu maya kui fatam fe colonel na kan la kharaki wona khay anina na fakh itan sori inakhay itan do matun gokhne iriga boko ko mafala ritan fasa findi parti politique ko mafala firago ba na sori na kan fakh na ka sori mangin kenan naki yo so si sori na na fakh fule sori na na fakh Guinée forestière sori na na fakh kono ba aljidan sumara kata ko yira anu monsieur Gilavoki wira gatana ala fami bende wira gati wira gato wira go ala fami benyi degu ala muhima go ala wombirin to go ala wombirin to ala yati wombirin na mais to Alpha Condé tan atambala décidé anoa le gouvernement Afrique la Guinée gang et abala décidé anoa le gouvernement Afrique tebra la Guinée mais ni na non dira nga kerenye ngutan na girma so ina kay getito la nyi dangima awa ofa ko ne basket badde wona ludede wonga belga so mbori yira la nyi dangima nara wona lu parti politique yo wo fata encore wonga wombelga so mbori yira wonga bangi fala wonga makuntigi binya wo bara basket badde khunsi wo bara basket badde ra yaki wo bara ira yarabi fe na han tangi lanki anu na han na pare ginya fu bumma wo fe na han jeti yam fe na han jeti khiriri ale se kuna suma humma ginya fu bumma wallahi billahi watoma go fefe muna la hanna lu mama fe bi ndangi mane ala ga mange ya keren nan na lu mama kono ho mu ga hu ala yara wo ga hu annabi yara wo ga hu ranyonde yara wo ga kolon fe bi ntemu inara ala nan na manga ya fi homa tina na manga ya dangi mane ho mu fagata manga ya kui wo for mane wo manga ya luna ho tammu ga hu na ala keren yara ala na hanna mala girira fa homa wotin wo gala gine yala wotin wo la gine de se bor fari wotin be ganga keren yara koti woton dinama awtan no yete kan khamuna fa ina de fani fe woni soso de tongo woni utiliser hali mi remun tankali kalom parce que ntan nun kalom fonke woni na kankari na ina wo beto ndele na kan fi kalom fonke ma jeunesse bi na langue to jourière ko mo manifester to journée hali école primaire ne rejeti na kalom ku we bilinkan parce que votre saraba manane we bilinkan kono to journée na dangi 1h 2h du matin 3h 4h du matin on connaît terri moi même information sur la rencontre ha kalom homu kele wo fende ndira bay kwera benu tina ku yiba har kalom kata mon khali tankore har kalom jeunesse mon tankali kore ine fende ndira ba ma era ba ma bo hinambe imu sarifi khamma be made ngi khamun tan sarifi fi ni khamu tirin tambu mago mamu dorbe parti politique de khalira mu dorbe UFDG khalira go mu dorbe RPS Arc-en-Ciel khalira go mu dorbe UFR khalira go mu dorbe PDN khalira go ndorbe Baskot nan khalira ndorbe la Guinée nan khalira hande ko woni fejugol quand même fulbe be misalmini ke on kala ko ngoni no jurumi Alpha Condé décidé klanji makko fi surnu gol leydi aduna fop no maapi fendo fi o affaire nawnare Alpha Condé no maapi fi modifier gol constitution quand même
na kele nu maninkalu dunia be kondo fi nimbi jankaru kunta minye dunia kono bi minye mol fala bi tubabul mas fanka soro min basiko mamunu ala ko tun way kele la nyami be kondo fi ni jankaru ko ma alfa konde kondo fi ni ay constitution ma fali na nyami ala ko tun ay tola masado nyami haifa ou bien ay fala nyami masado ni mawuli manden kabo manden ko madami na bi manika ko kabo memma manika ko kabo memma manika totil bin be fara ka tasuma woro kantima kana sunjata ketama ibeka kelma dunke tunyale yi ibeka kelma dunke ila solle yi ibeka kelma dunke farafin banku le yi ibeka kelma dunke ila jamana le yi koneba ke kokodo iyalon kafo koko ibake koko do ko be la banna tunyalima uramba ya balala kumale la minigbe akalaye ko la banna tunyalima ko wuya yo wuyulale wuya bakenya siska wuya le ko la banna tunyalima bi ni sonna ni la gine la pe mais la gine fasi mi mati na banku ye jani kole ni mol kala dun alkundo ka fo fula kole ni mol kala do alkundo ka fo manika kole ni mol kala do alkundo ka fo soso kole ni mol kala ala do alkundo ka fo foresi kole mbar perdi ni faminte ni la gine kole do ni faminte ni na jamana ale makaranko alkotun alamun kisira nyami kelema guerre civile Canada na bankuma parce que ni guerre civile do na jamana do di jamana be ko natien ati jamana be ko natien kono bi nyimi fo la liembi Alpha Condé bara décider ano la clanko la Guinée tien ala mini ni wuya fo la nun kamarin balle la mini Alpha Condé utiliser la bi alote la momo yidun Alpha Condé kuma min dise ka tunyafo Alpha Condé yi imam bama yini ka fanan ku yafe ko Alpha Condé yen eye banali ti sonna ile don se kuture alkotu une Alpha Condé si la nyami iye tunyafo Alpha Condé alkotu Alpha Condé alo jamana den la miria e mindi alkotu Alpha Condé alo jamana den ye di la min fe kono bi la Guinée etien ko la Guinée e janimbolo lema la Guinée e janimbolo lema ni mawuli ni tunyama tene ni mawuli ni son tunya fola nyoni ni mawuli ni lon loyero ni la Guinée gani nabi sidi atoyetola maninkal le kuma atoyetola mandende kuma Alpha Condé bar korea ko Alpha Condé bar korea ko aparba la tunya la tela ko kono min tambira garatan han bibi ay fola amandi fo han lo min duman alay fana kono ni mawuli kan son ka tunyama deme kan son ka silan alaye ka silan na banyi nyalon ka fo mol mini fa ko wonya la Guinée den le fa ko abake nya siska ni sinyo ya bla ka fo fula alete maninka alete nyangini ti nyamboni ti alkotu demokrasi e donna nyami na jamana do mbar perdi mballo mbebar perdi parce que na continuera ting ndimbolo la don dado ka ki hanka banku manden kalu manden mobalu alal hakketo denu la tolmalo ni kuma le fola liete bi kuma timin sinin kuma ko kon hakilman non de woyenna hakilman le woyenna ni mawuli kalon loyoro mol min ma RPZ ko lombi e ma RPZ ko lon sini e doni RPZ do ama har sankele san fila san sababo bi wolle RPZ na fada muko bi wolule kuma ko RPZ tola bi wolule tala ko jamana do alakotu mol mini falu ka kelma don ke kunu e falla na folo tiyenna e la wodi tiyenna e la boni janina e perdila e la harge bela ka ben Alpha koma bi wolu den tiyenko wo mo bal yang asiya mambarasa e la famille ma récompenser e ma foi soro mo kunal min dani parti do SS wolula na fada mu ko kolon nyimi fola liete ala se bala la mara billahi wallahi manika ho manika mandenka ho mandenka min be Alpha Condé ko nka long alon mini parti ko dal mi de son kolal torol min yalkan parce que actifen soron ko yembi actifen soron ko sini kono ba sa do nin de kola wulu be bo damuna foni min kama do ayre kanin dama bi alno wu ma do nin al dama kalma kwali ye nga kirenye to
won na phase na ramma won mabori amagaho won na phase na ramma kito won mabori nan gamfe won na phase na ramma to le Guinée de ralangri piling na hunsi num miskina ya nan kuito Alpha Condé no aka gouvernement Alpha Condé no aka mihi kasori ibar baskot hunsi kasori ibar sosode rayagi kasori ibar bore rayagi kasori ibar baskot fore ma bere kasori kono etoma alana kono wotan de yetina Alpha Hambira to har chef de secteur ya ngoma fi moma baskot tankore chef de secteur ya baskot badde ma fi moma ngoma fi moma to ngoma fi moma tina parce que wotan bar findi sarga ina na soso tabe wotan bar findi sarga ina na la Guinée wotan bar findi sarga ina na ala mo gafi rommato annabi mo gafi rommato khaira mo gafi rommato la Guinée mo gafi rommato dunia yona mo tan gafi rommato parce que wotan mo konto fil la Guinée rambe wo konto fil ro yetenambe wo konto fil o rademba yenambe wono bon se fait to wona ambati sarera temu la kana wono soso de brebore wono de financer rande attaquer wono de financer rande kombi mire reina non di fari mire reina tinni fari on a un secrétaire général Tongo, on a un soro, on a un sagedi. Kono ala nago, ala muhima. Mrinere labesani ya l'amfeto. Anu mrinere labesani kanafeto. E sosode Tongo, e fin di konti la kamalira. A parce que kamuna sosode be. To, ngutam kubarati, ubaran kuitahun, ubarti, ubar bas kot tukunsan, ubarati, ubar fin di koyera bas gine, ubar kalomu mati, ubar bufa mati, ubaran kwabore bil mati, ubaran kwaboxite mati. Ubal la Guinée mati batti nama kono alana febidi ndangi mane way yam fena khir lansana konte khumma afalne lansana konte rafalne ka suriya maswara ina ko bidi mu yene ki gina ka siga Amerique ina parti politique et financier et ka lansana konte gere autant sous ce cadre de son correcté moto wona wal konte yira wo mun na kioki konte na wo findara ana fuli fiuma akhli fiuma wona parti politique et financier al côté lancer konte kirma kinere na 2007 kui aba wa manga ya homma kono ala mukhima ala wombirin tori wona hanjeti ya lam fetu wona hanjeti madigilin fetu wallahi billahi hadusmana wo hummatina nta muama mangaya homma mangaya na kanya manga passport badde pasarera muti mara mangaya ma muama mangaya homma na hato matina numbari bore ubi nun la gineka ndi nar lamma nan kun sabe nan nahu muama na mangaya homma ndi yankane na mangaya ma khamara lonni nya khakhli nya kerenyi kono febili ala nara ine girma suira ba tinga fadi igirma suira ba fixe fadi lan tariana hanjeti nato a baskot foreta hi wutan sosu cadre wutan manipulation bilin na bafi wutan funiki kalima dungoira jimani karsa attaquer jimani karsa kombi kono ala wo sarefima Dieu va vous payer. Aujourd'hui les Guinéens sont en face de leur histoire par rapport à ce qui est en train de passer aujourd'hui dans notre pays. Les Guinéens sont en danger avec tous ces crimes que vous avez commis envers le peuple de Guinée. Peut-être un jour, le peuple va vous pardonner. Mais le peuple ne va jamais oublier la souffrance de nos mamans qui ont perdu leurs enfants. Très jeunes, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Et tous ces jeunes attendaient une meilleure avenir devant eux. Mais vous avez brisé les rêves. Vous les avez tués. Oui, Farah. Tumaya Fari, Fumaya Fari. Hande fulbeben kwen andu ko won fe jugol lagine. Si mi jodi honde mi yitike mi wule mi wata danugol parce que gonga fupno suti gonga
kono woni ro pigidin fo ko hanyande go ala non lutata aduna do pigidin fo lanne koy woni ro pigidin fo lanne mais aduna fo no suti depuis Alpha Condé ali lamu presque ko duubi sappo wona deni ko won fejugol mo wadde guinéen be presque plus que 150 personnes quand même sans compter hobbe ben woni handicapé ibe hobbe ben be wata gollude hobbe ben be wata wadde fus depuis wati kalam fus ala masude quand même hande be sikki ko be wanno hanki wawi masude hande kadi mais dundo marsata mi jabata fi goddo gotum yo jonna bonheur dian mi jokke mo atawe non ko communauté dian won warade Moutar Diallo hersini mo en Guinée hande bantama so hersini mo en Guinée hande ba Ousmane hersini mo en Guinée hande be fulbe ben kala jokki Alpha Condé be fop be hersini fulbe ben parce que na fi siddo yangal me wawata ya deni gonga no satti me min ko gonga buratala me ko yobe andu ala non do aduna lutata fop lanne yandego Sékou Touré Arno o walno Diallo Teli o walno fulbe ben buyi o walno himbe ben buyi honto woni hande tanjidi makko feji nan sana konte ari honto woni hande tanjidi makko feji dadis Arno aduna fop sonki honto woni hande tam makko feji no Sékou Ba kadi ari ko Sékou Ba ko nati yang oki yang o problème di fou ko Sékou Ba ko nati oki yang o problème di fou jettugol lamu jonna étranger jo Alpha Condé, je suis déterminé à lutter contre vous. Vous êtes un dictateur. Et je n'ai pas peur de la mort, moi, Fonike Kontigi. Je n'ai pas peur. Mais ce qui est sûr, je vous ai déjà prévenu. Ça fait presque longtemps. J'ai dit le jour que vous allez décider de modifier la constitution guinéenne, je vais vous donner ma tête à couper. Parce que vous êtes méchants, vous êtes des ingrats. Vous ne luttez pas pour le respect de la démocratie. Vous avez déclaré publiquement qu'en 1993, vous avez gagné des élections. Mais vous avez refusé parce que vous ne voulez pas gouverner des cimetières. Aujourd'hui, c'est des cimetières que vous voulez gouverner en Guinée. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. J'ai une fois encore lancé des appels. Youssouf Moria, salam alaikum. Salam alaikum ga Kiringi. Alpha Condé bara décidé tout, affaire la Guinée gang, a bara décidé tout. En nous me braga fokora, ne reira tantan fait, affaire la Guinée khunakana, et la Guinée dit tout sang, tout on fana na phase namma. Dunia birin kontofiliri, frefera, Alpha Condé kontofiliri, constitution fera. Dunia birin khammeri, yi frefera, Alpha Condé kontofiliri, yi constitution masarafera. Rapilin krimi kobera yikafidera ala yakoi annabi yakoi ala gundi muama migene rafi roma ubar la Guinée kana ubar la Guinée kana coordination khalpular khlira a jeunesse kayama coordination moyen Guinée khlira a jeunesse kayama coordination Guinée forestière khlira a jeunesse kayama coordination Haute Guinée khlira a jeunesse kayama on bara décider on a école tambiri en nous sommes des quartiers biri ne yeti associé ma du matériel n'a lama arasa mire à disposition alkotu mire sa wote hargata kay khonyine kay mara mini funike khonyi attaquer mané allo na partout monsieur Manera wanindara 3 chef de quartier parce que matériel no ataran khonyi funike ne kay malang na foronti kui gaz lacrymogène na hamma bulana non finkari na hamma bulana aha banki na kan te na aha banki suru ngumuama école ne retiri ba école muna la Guinée yi ngumuama foniki ka école kan kono oto sori na minri ranku faha o sori ra mini ranku bilim faha kono tina halati etima dunia ye
wona khay ala Guinée mura fangoma wona ala Guinée de mura fangoma wona ha wutenan simma la Guinée wala Guinée nan kanama kono alana nguta muno ma doxode ngungu ya tigora ngumu no mo doxode ngudundungu kerema parce que quand ngumu ifalo beto tina emane afonike kuntigi utan na bureau kui baskot afonike bureau kui khoro Alpha Condé to a constitution masarafi Alpha Condé to a référendum organisé fi wo mun se fala la Guinée nyamabe kono nguna kam fala fe to wallahi billahi ala non di fi man kumatina ban kuna na kai ngula Guinée na yala mfi nguna na kai ngwa démocratie nan ko mala Guinée fula femiki manike femiki soso femiki ntankari mi kinya munkali mi kada kan kremesier kono la Guinée fi nan fala fi parce que non dire ne Muhammadu non dire ne Muhammadu go nguta non dinam falfe ala kotun la Guinée lamma kina ka non dinam falfe ala kotun démocratie sabati makina ka kasori inura gouvernement anu fule cadre ne reina Alpha Khambira anu manike cadre ne reina Alpha Khambira anu sose cadre ne reina Alpha Khambira anu forestier cadre ne reina Alpha Condé Khambira o bar la Guinée kana o bar bokhi tugunsan o bar tebara la Guinée o bar tebara la Guinée kalomu wokeli ala nu annabi khafira temu ibaradi minwi nam fala khobe ndo ko tanan khakhli sanade 21h nareki kho faga me kho faga dunya bila kolomo fakh borinambe dunya bila kolomo fakh borinambe naham falama FNDC ya ratibe naham falama to leader politique be naham falama to la Guinée population be nagam falama to société civile nyama be wo mini birin ka militina Alpha Condé fakaitima ka virus coronavirus wo fakama aka wo faka parce que Alpha Condé dangi virus coronavirus Alpha Condé ma garu coronavirus be e ka wo birin faka me ko yona do ko khoni wo mini to wo bum me ko bum nanam fala bo beto ko mini autant leader politique wo birin ka mini société civile wo birin ka mini la Guinée yama wo birin ka mini a coronavirus wo mfaka ka wo mfaka ba Alpha Condé wa manana ko ma a wama cimetière a wama wo mfaka fene a nyambara décida ka wo mfaka ba de ba fa manga wo mfaka fene ye nyahu ye mukka ko mala yare ka ko nabi ara ekini la Guinée dema payer tan la Guinée ma ya khonri bo munduna ye la Guinée ma nya khonri et la Guinée nyam findir mon sere tamba la Guinée da subina na la Guinée dira et tamba la Guinée da subina na la Guinée dira awato sabara ma findi de baskot nyama me rido ma ye pete ne te pete me mona fala mibe kona fana kina reki nguta muna mo dundu de ngu kerema afana kina reki nguta muna mo dundu de ngu muma se hita parce que fait na ngeti dangi feto a ben dangi fe basse guinéenne puis non na ngam feto a ngam fe basse guinéenne te na ngeti brafeto a ben brafe basse guinéenne kala Guinée gamfolo a gamfolo ma basse guinéenne ma nga kiringe gife ana wonta na nyi ana la Guinée di khore na nyi ana la Guinée badde di khore na nyi ana la Guinée ke na belkhe wonta nam fa kolon on n'a pas décidé ma faut te ramo libérer ma la Guinée go faut te ramo libérer ma la Guinée go womma imame nu womma yarati wombare ga hutu merabe wombare ga mara sirame kono womma imame mutin ko non di faladi parce que nklitine na la Guinée imame ra lankre pilimbe na ala nu annabi khafira ona maraba mutan khafira kono wara ba la Guinée khafira utan imame ne yetina la Guinée ora association nana ora organisation nana womma lan ora communiquer ra pa ala ko la Guinée khambel makina parce que la Guinée findir misilmi bokhina e maraba na han yekere wa enfeto na han kere mase hita feto alay Mamadou Salou Camara akere nan wa enfeto akere nan wa enfeto akere nan susa feto akanon di fala na donc pili e bila findir munafaki yanana bori mu no ma yerde kanon dina seti kerenne bori mu no ma yerde kayu mayana bori kui bori mu no ma yerde kasari ya muna bori mu no manyerde hanga kire nya mura kotiri dende mu danga borra la Guinée wombiri khonyi nan la Guinée ra
wumma lank yinan bena la Guinée ka na kan kenen sur men ni khambira ka muna kan kenen sur men ni khambira kono bas kot fure wo salam ale afoni ke wo salam ale ntana wo mfe wo khalirato kono na kam jita mo be gife ana wotana ni wotana fa kolon ko la Guinée nan ko ma falama ou bien ko yeta kan gundira muna fanyina ko ma falama bateau et passe Guinée gêné nan utiliser ma et nous 1 million suira et nous 2 millions suira et nous ne finde ranyen guerrera ibara ou bien raïna branema a petit famo automaka nani ra automaka et 1 million 2 millions finalement nana sa Guinée fanyi to dendere ne reli ntara Guinée fanyi na bedi e mu brama Guinée fokara e me mané nam ma grand konni e me mané anu grand nan noara khoro e me mané grand 1 million fiir ma khoro enu doko enu afinda taya nyi fira katie ku secteur ku enu belere bombo me be wule fari mangeta nambe itanambe wule ku ba sobe tariya tan sukutan umwa ma sobe sukufi ubara findi sobe tariyara umwa ma wakilfi umwa ma findi fi dul hotera kono alana ngutan girma suina kan na ba fito ngumara ba fi bet ramate ngwara ba fi tinanan kafira parce que ngutina nan yalam fi ala kutung bas kutung ga kirinyara parce que basse Guinée nan divisé to dans fait région birina il antaria na kan yetina la Guinée a sanke bil na basse Guinée ne kono alana ala mukhima o balan kwa kuntigera soto o balan kwa furera soto o balan me financer et ranko attaquer o balan me financer et ranko kombi ngoten ka pirima ngokirma suira pa fe ala kotu démocratie sabati makina kay la Guinée ngir ma suira pa fi ala kotu la Guinée di yara findi me bur makina kay ngir ma suira pa fi ala kotu la Guinée di lam makina kay ngir ma suira pa fi ala kotu si nyoko ya gire matanga makina kay la Guinée bohima to wona kay angutana na utan jahoira wona kay angutana muna utambe a parce que tout simplement ngotomu do ma ko vidéo iraba ngono okhle fala ngotomu do ma ko vidéo iraba ngono ra feite ngono ra propagande raba kono alana alanago alkan kantor akan son de metor kono dunia temu inara na handunke dunia temu inara na handunke go kono ka won tambar findi kontira kamalira to wala ka fa alfa gambira ko 2010 wala ka kele alfa gambira wala ka fo parti politique wala ka fa opposition wala ka alfa konde critiquer to wona talfa konde kere mambar la ngobar fe kere nakuti akole woma ngutan ga findi munafa giyara akole woma ngutan go humma fala alkotu ho noma 1 million 2 million 3 million 4 million 10 million so de ngutan yiki nere wule fari fuma ya fari ou bien au poste de responsabilité tongo wa sonko yira alkotu ngusamo fari kinere wonga la Guinée tugunsa wonga la Guinée de brebore alkoti bori gamma kinere ibori hunakana kinere kono ala wotori ngoto wofefe ya lamfi wofefe ma makhrifi lakini de wotori yati khura ngotori nguyati khura kono kasori bas Guinée bande bar metan khafira tu iyo ngoba dietam matu few ngutam dietam tam makorene few Muktar Diallo ngunu coordination halpula foni ke biro kui ngunu ne balan ko botto ne fandi yakane wo fan khafema e di yango fan khafema ba utambar findi sar khaira to Alpha Condé be ko Alpha Condé asigamane go alukyoki asigamane khamuke nakinda kilma nakinde parce que to aparlan la Guinée nyamaibe to aparlan la Guinée Guinébe to aparlan la Guinée fonikebe to aparlan la Guinée forebe obaran ku dessus obaran ku kitege kono wonon di to mate mun ça serait trop tard comme halata Guinéembe kala ko be woni hande kadi ko en mobiliso jango so wawi sunnugol Assemblée nationale ko yon sunno parce que hande kadi Alpha Condé wolien o yida la Guinée hande wo yida Guinéembe kadi
Donc, Django, un fop ko yatu à partir des horaires de ce soir. Un fop ko yatu ko wata hande kadi. Yo ko waru hotere quoi. Min ko dundo brotalam. Wonna handa ba mo kore. Agraba kerengira. Ala ko tun kan boya kasa. Min ye kela buta ke kelendi. Min sikenu ase arake kelenti. Arake kelenti. Parce que nyama nan pas toro. Fonike par toro, Guinée par toro, Dume par toro, yala fori par toro. Wonna minden kore. Wonna phase mundu makore. Na han dangi fe réseaux sociaux mo ma tofi. Wotan ne yetina Alpha Condé rambira, wotan ne yetina gouvernement kui. Womu non di tofi, womu manifestation tofi. Womu fonike ra mobilisation tofi face à le mouna ifebe. Yo wotan muna sese tofi. Wotan wama na han na bafi, anu wotan wama na han homma. Wona menine, wodan ka menine. Alana. Alukioki fera yon manon di nama. Kono ala non di malima. Wongu kombi, wongu akuntigera soto. Wongu tanfonike, ngutan nere passe Guinée Rouma falfe. Ngutan nere tingo to collaboration avec les autres coordinations. Alors que tout la Guinée skama yari makinere. Wongu kombi fe, wongu rasoto fe. Ngutinga bilima. Kono nkuna non di nambe, ala non di malima. Na kele maninkalu. Ni mansi ka Amerika hakili yu manyini. Na jamana ayin. La Guinée fazi mimati. Akobar tambi. Alpha Condé kola. Parce que akoye manika kole mabutu. Akoye manden kole mabutu. Ni mawuli katunyama deme. Sini. Ndi mbake tamanna famfa ubi mbake kokodo. Nunku nagile tamanna. Parce que adi fo maninkal le kamenke. Alpha Condé tiyena kwa mani ay fola le maninkalu. Mais ni mawuli ka son tunyama katunyama deme. Alkotu la Guinée deni kele kendi nyami. Alkotu nyimbolo di la nyombolo nyami. Na jamana ay nyami te. Atodi to maninkali. Won na phase na ham meki. Baskot fonike homu keli. Kalum bagata fori homu keli. Dikwere kos ya wogay fe sanke bil wogay fe gadan. Wallahi billahi akhlilu mana ubetina. Akhlilu mana ubetina go. Afala man etemu na la Guinée lu ganfe. Baskot barde afonike a Guinée afore ayarate e dogone e sanyi sabore fari. Merkerenkerenye na nuwemma. Merkerenkerenye na ke nuwemma ne fandura sotoma e nu kombima. Korobe na non dinambe na merkerenkerenye na nya. Ine khairi fe ma khairi nun kunna kedifi. Ina khairi fin parce que wama khairi nan komma anu khunda keli nan fin kono alana go ala muhima wo yam fe na han yeti khrife la ginati i khummato wo fe na yeti khrife to la ginade khumma a fe fama du sudo khummatina a fama du sudo khummatina kono la ginade tambara wotan ka mentalité ko wotan cadre ne yeti Alpha Condé la bilinki waha ma nya wina na hanna wa ma na han khomma la Guinée la Guinée de barna kono ala muhima ala non dina malima ja han ko kunnan kallu khal konton khal bonya Alpha Condé khamin décider bi wala mu nyinti na banko beti yatale kona keta nyawonya ala le wata nsi min fono ja han ka ke ban kunnan kallu ala do ka fudu woka Alpha Condé khana banko tinyante aka mol bilali nyonto mena keta nyawonya ala le wata tunyamu tunyaleti bal babolo biko ala balbe min fanan kela dunya bele fanan nyadola kono na keta nyawonya tunyamu tunyawleti aka kosia mandeke cadre min fanan blane ko Alpha Condé ko aka kosia mandeke kono mo na keta nyawonya e khasilan alale ni ride nyawonya e ridende hanlunto me na keta nyawonya tunyomu tunyoleti donc ja hanka keba kundalo ngalu konton kalmbo nyale do ka fudu woka Alpha Condé khana banko tinyande bide Alpha Condé khana banko tinyande bide morolu Alpha Condé khana banko tinyande bide
awanga kerenye to fonke kuntigi na kolon o information ma stofi kifani na yeti dangi fe to o ma secteur ekui o ma quartier ekui o ma commune ekui o ma sous-préfecture ekui Alpha Condé a wax na nan ko mala Guinée beto gi cadre wax na nan ko mato la Guinée be afo la Guinée khakam la Guinée di khabre bore baskot khatronsan baskot ba di khabre bore mato message na nara no manan na dangi fi uma fulbe be message mini ko fo ko en andu ko en goto Alpha Condé décidi hande fi sunugol leydi Alpha Condé décidi hande fi wargol kinembe on fop on suti ko woni fe jugol réseaux sociaux mais woni rowo gonga ko gonga mais comme Alpha Condé ko guerre civile o fala la Guinée be hette e kala cadre joki Alpha Condé kadi be fop be hette sallahu ilando jabi parce que Allah dana tako na kele no bi Alpha Condé bala décider ko kala Guinée gani ko tayi don na nyami na banku kono abake nya siskan alayin alakabun alay tunyali ko ila banna tunyali ma kono ndoli e kelma don min nabi molda be fon kuma kono nyidila min fe nyidila démocratie le fait mande mobalu ademisenu akolo nano akolo mbali ba o mo fila le dunya kono nyimin fo la lié nimma hakili nyini nimma wulika lon lo yoro nyimbolo di nyombolo ni son démocratie ma ni fara nyambo ya kele men maka fo fula lu yangi ninte nyambo ninte nyama fene minka ina jamana yi mbar perdi anu ni perdi sila alimati parce que bi Alpha Condé yi mais sinati tambiko abatamba to mandende yi na message wole nga kerenye won wali al khabara yi fi woma una lu dunya ko ngoni dede wa ko lon tan nara fonike kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée chargé de la communication et de la nouvelle technologie Mbaro Bili Nouali Saki Fanyi par la voix de notre secrétaire général M. Fanyali Bangura et en collaboration avec Baskot Lani International M. Fodé Salifou Kamara Ngobara Fankrebu Kifanya Fan Salam Ale Alakasi Maya Nusantea Fema Afa Ayusuf Morieli Anou Baskot Lani International Union Sacrée de la Basse Guinée Ntarayance Silla Amérique Coordination au Salam Ale Mbaro Bili Nouali Sa wonna girma suina ga wonna girma suina ala kutum bon sofi sabati makina ga wonna girma suina ala kutum la Guinée la makine on wali ala ka baray fi obirma Baskot Lani International ngobana ngunga kirinye rebu coordination halpula coordination Guinée forestière coordination Haute Guinée au salam ale ala sembe fi wuma halati comme on a ma page ma fait na ngeti dangima Baskot a prophétire na sous prophétire obiring fama na kibari ma sotode ala simayanu santia fi wuma yifure nyari ala ko ma bokki tangama ala la Guinée yara finde bore ma alga mangue fi man kan legine de birin sama abore fari alko to wonno manga ki nyara koti de kinaga won wali won borra wonno belga so wombore ira won wali alga baray fi obirima foni ke kontigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la basse Guinée chargé de la communication et de la nouvelle technologie sous l'autorité du kontigi B Alaï Serouna Souma Sowoti et le secrétaire général de la jeunesse de la basse Guinée, M. Fanyani Bangura, en collaboration avec M. Fodé Salifou Kamara, le grand coordinateur de Baskot Lani International, les communicants de la basse Guinée, M. Maliki Kamara Issalamade, Hadja Memounatoulaye Konté, le combat, ça continue.